hasilnya 3-1. Sebenarnya kita bisa di set ketiga, cuma kita kehilangan ritme. Akhirnya kita di set keempat, dan hampir saja di set keempat juga sama kejadiannya seperti set ketiga. Tapi aku senang, aku terima kasih juga buat semua teman-teman aku udah berjuang sampai akhir. Terus terima kasih juga Kang Mim, para pelatih, para staff udah dukung dari luar. Terus hari ini aku bisa dibilang kurang hari ini. Ya, seperti itu. 오늘 3대1로 이겨서 정말로 기쁘고요. 사실 3세트도 이길 수 있었지만 저희가 리듬을 잃었기 때문에 4세트까지 넘어간 것 같습니다. 그리고 4세트 때도 3세트처럼 그렇게 리듬을 잃었지만 그래도 극복하고 잘 해낼 수 있었던 것 같습니다. 그리고 오늘 이렇게 모든 팀원들이 최선을 다해서 감사하고, 그리고 팀원들뿐만 아니라 코칭 스태프분들한테 응원을 열심히 해주셔서 감사하다는 말씀을 드리고 싶고요. 저는 오늘 제 실력이 부족하다고 생각을 합니다. 왜 부족하다고 Kenapa kamu pikir kamu hari ini kurang? Menurut aku kurang. Dari diri aku sendiri aku kurang juga. Aku sadar itu, tapi aku berusaha kayak ini belum berakhir kayak gitu. Aku bisa meskipun ya kadang melakukan kesalahan kayak gitu, tapi aku tetap berusaha kayak lagi gitu, kayak pantang menyerah. 스스로 저는 오늘 부족하다고 생각을 하는데요. 하지만 오늘 검시를 해도 계속 끝이 아니다. 계속 다시 할 수 있다라는 생각으로 극복을 할 수 있었던 것 같습니다. 상대가 3차 세트 계속 수격을 하는 상황에서도 좀 뭔가 버티는 힘이 좀 단단한 것 Set 같아요. ketiga sama set keempat, walaupun kita menang dan kalah, itu kayak kamu kelihatannya hatinya kuat gitu. Ya, Kita bertahan. Aku sebenarnya aku juga manusia, aku pasti merasakan nervous kayak gitu. Tapi aku lihat semua wajah pemain di dalam lapangan, senior kayak mereka semua berjuang, jadi kayak gitu. Jadi kayak aku nggak boleh kayak menyerah gitu, aku harus tetap berjuang kayak gitu. Jadi kayak aku menghilangkan nervousku sebisa mungkin, dan aku ingin menunjukkan yang terbaik karena terima kasih juga kayak mereka udah berjuang, subinya di belakang, catching-nya, toss-nya, kayak semuanya kayak gitu. Jadi kayak aku sebagai attacker harus menyelesaikan dengan baik. Aku dalam hatiku aku tanamkan seperti itu. Terima kasih untuk para senior yang ada di dalam lapangan, sudah membantu aku. Song Yani, Soket, Yamani, Panani, Lan. mungkin yang di luar lapangan ada channel ini. Terima kasih dari bantu. Dan teman-teman aku semuanya. 모든 선수들 굉장히 되게 많은 되게 수 있었던 것 같습니다. 포기하지 않고. 저도 물론 인간이기 때문에 긴장이 많이 되곤 하는데요. 그럴 때마다 그 코트 안에 있는 선수들의 얼굴을 보면서 포기하지 않도록, 그리고 이길 수 있도록 노력을 했습니다. 그리고 저 또한 긴장된 모습을 표출하지 않고 가리기 위해 많은 노력을 했고 최선을 다했습니다. 그리고 저뿐만 아니라 모든 선수들이 수비나 토스, 리시브를 하나의 수비, 하나의 토스, 그리고 하나의 리시브를 위해 다 노력을 해주기 때문에 저도 공격수로서 그 경기를 끝내기 위해 노력을 많이 했고요. 특히 그 송이 언니, 소영 언니, 혜선 언니, 란 언니 등 고창 선배들한테 도와줘서 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 또 코트 외에 있는 채나 언니를 포함한 모든 선수들에게도 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 말씀하신 것처럼 코트 위에서 뭔가 선수들의 간절함이 좀 드러나는 것 같은데요. 좀 선수들끼리도 그런 포스트 시즌에 대한 것에 대한 좀 얘기를 나누거나. Jadi dari muka semua pemain kita bisa tahu kan, kita pengen ke playoff. Jadi dalam pemain kita sering berbicara tentang masuk ke playoff atau gimana. Pastinya kayak
satu persatu kayak gitu. Kita harus menyelesaikannya, nggak boleh kayak ya kita pasti semua tim pengen masuk, apalagi tim kita juga pengen masuk ke playoff kayak gitu kan. Tapi kita harus berjuang dulu, pastinya berjuang. Dan dulu ingat banget kita ada di posisi 5 dan kita satu persatu untuk menyelesaikan pertandingan kayak gitu. Jadi aku berharap ritme ini tetap berlanjut sampai akhir season. 모든 팀들이 플레이오프에 진출하는 것을 원하는 것 같이 저희 팀도 당연히 플레이오프에 진출하는 것을 원합니다. 그리고 저희가 사실은 처음에는 4위에 있다가 하나하나씩 경기를 이기면서 3위까지 도달할 수 있었는데요. 이 리듬을 끝까지 시즌이 끝날 때까지 유지하고 싶습니다. 사실 올스타 브레이크 이후에 올스타 브레이크 무섭잖아요. 정관장 퍼포먼스에 느리것 금방. 가장 좀 강한 좀 전략, 경기력을 좋은 경기력을 보여주고 있는 것 같은데 그 원동력은 뭐라고 생각하세요? Motivasi itunya apa? Performance lebih. Lebih ke sering ngobrol bareng di latihan, jadi kayak mendapatkan chemistry. Terus di luar jam latihan atau di kayak free day gitu kita sempetin kayak ngobrol apa ya, chemistry gitu loh. Kayak itu secara tidak sadar kayak kita di lapangan akhirnya kita tahu karakter masing-masing pemain kayak gitu. Mungkin dari situ sih kayak bersyukur aja sih, kayak aku di tim ini bersyukur kayak maksudnya sebenarnya kayak ayo kita bisa kayak gitu. Meskipun awal kita sempat kayak apa sih kayak macet gitu, kayak perjalanan kita macet, tapi kesini kita lancar alhamdulillah. Meskipun ya banyak cobaannya, pasti untuk menuju yang terbaik pasti cobaan itu banyak. 오케이. 훈련 때나 쉬는 날 이렇게 상관없이 선수들끼리 모여서 수다를 떨거나 이렇게 놀러 가는 것이 저희 케미 발전에 많은 큰 도움이 되었던 것 같습니다. 이를 통해서 각 선수들의 특징이나 성격을 알 수 있고, 또 특히 고참 언니들이 이길 수 있다, 같이 하자, 같이 해보자, 그렇게 말을 해주는 것에 있어서 정말 감사합니다. 다양한 시행착오 끝에 이렇게 어려운 순간을 극복할 수 있는 힘을 길릴 수 있었던 것 같습니다. 오늘 거의 3,700명에 가까운 만원 간주 punya hari ini hampir 3.700 승리가 좀 의미가 있을 것 같습니다. 3.700. Wow, Jadi bagaimana perasaan kamu? seneng karena banyak, tapi kayaknya lebih banyak tim sebelah lebih. 기쁘긴 한데 사실 저희 팀보다는 흥국생명 팀은 팬들이 더 많았던 것 같습니다. Sana aja. Aku lihat berita kayak gitu, jadi kayak 왜냐면 뉴스에서는 그렇게 나와 있어요. banyak berita kayak gitu. Tapi Kencana kayak kita mengatasi mungkin akan lebih banyak lagi kalau kita udah masuk ke playoff atau ke tahap berikutnya, mungkin lebih dari ini mungkin menurut aku. Pressurenya. Enggak, penontonnya. 보너스냐? 오케이. 하지만 상관없습니다. 왜냐하면 저희가 플레이오프에 진출하게 된다면은 관중 수가 이거보다 훨씬 더 많을 것이기 때문입니다. Kayak kalau ada penonton tuh kayak support system kita kayak gitu lah, kayak kayak kita kayak gitu, tapi lihat penonton kayak penontonnya dukung kita gitu, kenapa kita kayak menyerah kayak gitu. Akhirnya kita kayak punya ada motivasi untuk kita harus membahagiakan mereka yang udah nonton kayak gitu, punya akhirnya motivasi gitu. 그 관중들 덕분에 많은 더 응원을 받고 있고, 특히 포기하고 싶을 때 관중들의 모습을 보면서 동기부여를 받고 있습니다. 특히 그럴 때는 관중들이 우리를 응원을 해주고 있는데 내가 왜 포기하지? 그런 생각이 들기 때문입니다. 오늘 방송 인터뷰 감독님이 들어간 네. 물을 막 뿌리더라고요. 아마 너무나 신나게 그냥 메가서도 동참을 하셨네요. 나오고 있고 Cuma sedikit doang. 조금만. Karena banyak banget akhirnya kita 왜냐하면 이미 선수들이 많이 뿌려가지고 조금만 이렇게. malah enggak kayaknya ada akhirnya. 그래서 물 거의 안 뿌린 것 같아요. 그 듣기로는 그 인도네시아에 V리그가 katanya 있다고 들었는데요. ada live di
televisi Indonesia, 스포츠 TV. 스포츠 TV에서. 또 개인적으로도 굉장히 뜻깊을 것 같아요. 본인이 뛰고 있는 게 Mungkin- 인도네시아에 준비가 된다. Mungkin kamu pikir itu artinya spesial buat kamu karena kamu main di tim ini jadi itu live di Indonesia kan. Sebenarnya kayak aku berterima kasih sama tim ini sih, sama tim ini, sama komite, sama Gabungin yang udah pilih aku. Kayak kalau aku nggak dipilih aku nggak akan main di sini kayaknya. Jadi aku berterima kasih juga kayak ya emang rezeki ya udah dipilih kayak gitu. Dan ya di awal banyak yang ragu kayak gitu, tapi aku dari awal interview aku selalu bilang aku ingin mempersembahkan yang terbaik kayak gitu. Apapun itu hasilnya, kayak aku berusaha kayak gitu. Dan akhirnya aku udah sampai di titik ini, pengen nangis. Kayak bangga aja sih.